네, 안녕하십니까? Buenos días a todos. 네, 시작하겠습니다. Vamos a comenzar. 오늘은 세례에 대해서 좀 이야기하려고. Today I want to speak of Hoy voy a hablar del bautismo. 진짜에 대해서. first we spoke of Primero, hemos hablado de pecar voluntariamente, también de pecar después de la salvación. yesterday we spoke También ayer hablamos del arrepentimiento y de la confesión. 오늘은 세례에 대해서 좀 이야기하려고. and today we'll speak Y hoy vamos a hablar del bautismo. 세례에 대한 의미를 알기 위해서 우리가 먼저 좀 선행돼야 될 이야기들이 있어서 그 이야기를 먼저 하겠습니다. and so in order to get to baptism Así I que wanna para explain hablar a de few other bautismo things quiero hablar de first. algunas otras 사실 cosas. 세례는 여러 가지 의미가 있지만 한 세 가지 정도 축약시켜 줬습니다. Baptism speaks of Bautismo habla de algunas cosas diferentes, three different pero podemos 돌이킨다는 의미가 있고요. resumirlo en algunos puntos. it speaks Habla of del repentance, arrepentimiento 그다음에 장사 지낸다, 장례 지낸다. and then it speaks of the y habla también 그다음에 del entierro. and then it also speaks of the También habla de la resurrección. sorry 그렇게 의미가 있는데요. 먼저 세례가 이루어지기 전에 필요한 몇몇 가지들에 대해서 좀 이야기를 나누겠습니다. but we'll first speak of a few things Pero primero vamos a hablar de algunas cosas antes de hablar del bautismo. 성경에 보면은 우리 마음의 죄가 어떻게 처리되는지 그분을 이야기하는 이야기가 정확하게 나옵니다. the Bible speaks Entonces, la Biblia habla exactamente cómo poder ser libre del pecado. you look in Leviticus Si miran Levítico capítulo 4, 연합이라는 뜻이 있어요. 예, 잘 들립니까? 다시 한번 말씀해 보세요. 잘 들립니까? 볼륨을 조금 올려보세요. 오케이? okay 네, 맥스. 예, 잘 들리십니까? you can ¿pueden hear escuchar better bien now? ahora? Okay. Ok. Yes? 예. 예, 오케이. 예, 그 레이라는 뜻은 연합이라는 뜻이 있습니다. Levita significa unión. 야곱에게는 아내가 4명 있었는데요. Jacob had Jacob tuvo 4 esposas. 그 레이첼이 있었고 레아가 있었습니다. Those Rachel Eran and Leah, Raquel y Lea, 하고 실바가 있었고요. and Perah y and Silva. 그 중에 Pura y 레아는 Silvia. 사랑받지 못한 여자였습니다. Leah did not really Lea no recibió amor 레이첼을 특별히 더 사랑했거든요. because Jacob really porque loved Rachel. Jacob realmente amó a Raquel. 사랑스럽지 않은 레아에게 은혜를 입혀서 But then God gave grace unto Pero Dios Leah le dio gracia a Lea que no había recibido el amor from Jacob, and de so she had Jacob Jacob. y ella pudo tener First it was dos Reuben, hijos. Primero fue and Rubén, then it was Simeon, después Simeón 세 번째가 레이입니다. and then it was the y el third tercero era Levita. 레이를 낳고 나서 레비. 이제 남편이 나와 가까워지겠다, 이제 하나가 됐다, 연합이 됐다, 그런 뜻입니다. So when she had Entonces cuando ella tuvo a Levi, Leví, she said, "My husband will ella dijo, unite mi with esposo se va a unir conmigo, va a ser uno conmigo. 뜻은 하나님과 우리 인간이 하나 되고 연합되는 이야기. me." So Levi Entonces means Leví for us to significa become one ser with uno con God. Dios. 하나님과 우리가 하나 되고 연합되는 데 있어서 가장 문제가 되는 게 죄인데요. And so the one thing blocking us from Y us becoming la one cosa with que God nos is sin. bloquea de ser uno con Dios es el pecado. 되는 이야기가 레이기서입니다. And so Leviticus Entonces, speaks of how we can Levítico get rid of the sin nos that's nos blocking habla us from cómo God. poder ser uno Do you understand? 예. con Dios. 그래 레이기 4장에 보면 만일 평민의 하나가 여호와의 금령 중에 죄를 범하였을 때 이야기가 나옵니다. In En Levítico chapter 4, it speaks by doing 4 something against habla any of the acerca de commandments hacer of God. algo contra los mandamientos del Señor. 이렇게 죄를 범했을 때 If someone commits sin, Si alguien comete pecado 저는 이렇게 표현하는데 길을 막 뛰어가다 우연히 sin saber, 똥을 밟았다고 해봐요. I express it like this: I'm running along the por street, ejemplo, and then yo le I explico slip así, and yo voy dump. corriendo en la calle y me I don't know that I piso stepped una on it, popó. Yo no sé que yo la pisé because I was running, porque and yo then I estaba stepped on it corriendo by y la pisé involuntariamente. 딱 했습니다. and then I get into the car and I Luego close entro the al door. carro y cierro la puerta. What is this ¿Qué es ese smell? olor? 냄새가 어디서 나는 거야? Where is the ¿De smell dónde viene coming este from? olor? 여기 나 더러운 게 묻었다. It's Ah, on me. soy yo. 4장 27절에 부지 중에 죄를 범했다는 것은 So Leviticus chapter 4. verse Entonces 27, by Levítico, doing something Levítico against 4 모르고 실수로 뭐 habla 나도 acerca de 인지하지 hablar algo 못해서 죄를 contra los It mandamientos de means I Jehová. committed sin without Significa knowing that I did. Cometer un pecado sin saber que yo lo cometí. 하나님의 은혜로 그 죄를 발견하게 되는
And then by the grace of God, if I come to the Y knowledge por la of gracia de sin, Dios, si llego al conocimiento del pecado, 잘못됐구나. I realize, oh, I did yo me di something cuenta wrong. que hice algo mal. 이렇게, 음식을 먹었는데 얼굴에 뭐가 묻었어요, 이렇게. And this person was eating, and then they got something, their food on Entonces their esta face. persona comiendo tenía algo de la comida en la cara, They walked around pero si unknowing camina that they had alrededor something. sin saber que tenía algo en la cara, And then they stood in y front luego of the se mirror. para delante del espejo, Oh, I have oh, yo something tengo on algo my en la face. cara, 그때 깨달을 수 있는 거예요. Then you y can puede darse realize cuenta, it, ¿verdad? right? 저도 아직 그럴 나이는 아닌데 I'm not at that age Yo no he yet. llegado a esa edad todavía soy joven. 나중에 거울을 딱 봤는데 여기 뭐 허연 게 묻은 거예요. I looked in the mirror, and then I had something white on my Si me miro en el espejo y tengo algo blanco en mi I corbata, don't know when I got yo no this sé on my cuándo necktie. me puso eso en la corbata, hello, nice to meet you, nice to meet you 이랬어요. As I walk around, pero al saying hello, caminar I don't alrededor know sin what's saber on que my tenía algo en la corbata. 얼마나 이상하게 봤겠어요. 목사가 허연 거 묻히고 다니는. So people would look at Entonces me la persona strange because me va a the ver pastor raro had this porque white el thing pastor on tenía their algo shoulder. raro en la camisa, But nobody pero told nadie me me that. dice nada. 제가 부끄러워할까 봐 그런지. Maybe because they thought I would be Tal vez ashamed. porque piensan que yo iba a tener vergüenza. 화장실에서 손을 씻고 거울을 봤는데. And so I was in Entonces the yo bathroom estaba en washing el my hands, and I baño looked in the lavándome mi mirror, mano y me miré en el espejo. and this much of Y this todo white esto era thing. blanco. 물로 막 닦아냈어요. 지금 닦아낸 거예요. And then I cleaned Y it yo off lo with limpio water, con and agua, 약간 얼룩이 남았어요. there's still a little bit of pero a todavía spot. queda un poquito. 깨끗이 다시 빨아야 돼요. I have to wash it cleanly. Tengo when I que get lavarlo home. bien cuando llegue a la casa. 모르면 So even if I got something on there, Entonces if I aunque don't tenga know algo it, aquí, si yo no lo sé, I don't have the heart to no clean tengo it. el corazón de limpiarlo. 어제 요한일서 얘기를 나눴죠. First, yesterday we spoke of Ayer 1 hablamos de John. Primera de Juan. 수 없는 사람들에 대해서 이야기를 We spoke of the people who cannot receive the Y hablamos de la gente que no puede recibir el perdón del pecado. people who say La I persona don't que dice que yo no tengo pecado. and people who say I never La persona que dice nunca cometí pecado. that person can never receive Esa the persona nunca forgiveness. puede recibir el perdón. And just like Luke chapter Y así como 18, Lucas 18, I'm not like yo no the soy como los others. demás. I don't extort. I'm not unjust. Yo no robo, and yo I no don't soy commit injusto, yo no adultery. cometo adulterio. I'm not like that Yo no dirty soy tax como ese collector. colector de taxes. Each week I fast Cada twice, semana yo ayuno 2 veces and I give a tithe of all y doy diezmo de todas mis cosas. In other words, En otra palabra, yo no cometí pecado, él no tiene pecado. He can never receive Él the nunca puede forgiveness. recibir el perdón de pecado, ¿no es así? Ah, yo tengo pecado. Yo soy una persona sucia. And only then does that person have a Solo condition allí to esa receive persona tiene la condición para recibir perdón. And yesterday we spoke of Ayer 1 hablamos de John. Primera de Juan. 다 자기가 괜찮다고 생각합니다. People think that I'm La gente okay. piensa que yo estoy bien. 여기 테리 목사님 있는데 I have a friend here. Yo tengo un Pastor amigo Terry. aquí, el pastor Terry. 옆에 가서 들으셔도 될 것 같아요. If you can't hear, you can move the seat. Si no puede escuchar, puede mover la silla hacia allá. If you can't hear, Si you no can puede move. escuchar, puede moverse. Is it okay? ¿Puede escuchar bien? 예. 저를 봐주세요. Okay, look Ok, here. miren aquí. 제가 포인트를 자꾸 놓치고 있습니다. I keep missing the point. Yo sigo perdiendo el punto. 못 얘기했죠. 아, 테리 목사님이 저한테 선물 하나 줬어요. Pastor Terry El gave pastor me a Terry me dio un gift. regalo. 목사님 저하고 친구인데. Pastor Y Terry el is my pastor friend. Terry es mi amigo. 이 건물은 유대인이 지은 건물입니다. This building was built by Jewish Este edificio fue construido por This judíos was built many y fue years construido hace muchos años. 갔을 때 문마다 뭐 이렇게 하나 붙어 있었어요. ago. And when we first purchased this building, there was something on the Y each cuando of the compramos doors. este edificio había algo en las puertas. 볼펜은 아닌데요. 쇠로 된 요런 한 요만한 게 붙어 있었어요. It was like this metal strip. Era that como was on un each of pedazo the de doors. metal que había en las 약 puertas. 그 1cm 정도, 약 1cm 못 되게. It's about 1 Es centimeter como thick. de grosor de 1 centímetro. 마치 볼펜 정도. It was almost like this pen. Parece como este lapicero. 대면식 육면체로 돼 있는. And it was a Y era square, cuadrado right? 그래서 이게 문에 이렇게 딱 붙어 있었던 거예요. And it was on each of y the estaba en cada doors. una de las puertas. 유대인의 건물에 이런 게 있어요. All of the Jewish buildings have Todos this los on it. edificios judíos tienen esto en sus puertas. 나사를 딱 풀러 보면 And then when you take this off and then you take the Y cuando screws usted lo out, quita y le saca los tornillos, there's a piece había of un paper, pedazo de papel. 그 종이에 글씨가 장글씨가 써 있어요. and there's all these words Y on hay the todas paper. estas palabras en el papel. It's the Es la law. ley.
그러니까 유대인들은 내가 오늘 하나님 뜻대로 살았나 안 살았나 그걸 늘 점검했단 말입니다. And so the Jewish people always check, did I live Entonces according to la the word of gente God? judía siempre chequean que viven según la palabra de Dios. 철저하게 율법을 지킨 사람들. They really Ellos try to realmente keep the tratan de law. cumplir la ley. 다 떼냈어요. And so we took Entonces all the quitamos law, todo eso. 하나를 저한테 선물로 줬어요. and he gave me one of those Y as me a dio gift. uno de esos como regalo. 하나 있어요. I Y still todavía have yo that. lo tengo en la casa. 저희 집에 오면 한번 보여드릴게요. If you come to my Si home, ustedes I'll vienen show a mi it to you. casa, yo se lo voy a 옛날에 enseñar. 학교 다닐 때 그 컨닝 페이퍼 만든 기억이 나요. When I looked at that, I remember when I created Cuando cheat yo lo veo, codes when I was in school. me recuerda cuando yo hacía los papeles para You know, the little paper I put inside of my hacer trampa, 근데 그들은 que yo lo ponía dentro de mis lapiceros. But the Jewish people, they really try Pero to los keep the judíos law. realmente tratan de cumplir la ley. 죄를 졌구나. 뭐 어디서 깨닫냐면 율법에서 깨닫는 거예요. Oh, I committed sin Oh, today. yo Where did cometí they realize pecado that from? hoy. ¿De From the dónde law. se dan cuenta de eso? De la ley. 죄도 못 깨달아요. If you don't have the Si no law, tiene you la don't ley, no se da realize cuenta sin. del pecado, ¿no es así? Right? 예, 만일 평민의 한 사람이 이렇게 우연히 살다가 실수로 죄를 범했어요. Let's say somebody was living and Digamos they que just happened alguien to estaba commit viviendo sin. y parece que cometió pecado. They're just Está living, solamente viviendo 가만히 생각해보고 말씀을 상고하다 보니까 and then that evening y they esa were thinking noche about it, and they look at the estaban word, mirando, pensando acerca de and eso what God teaches y miran la ley. that was Ajá. a flaw. 예, 그 범한 Eso 죄의 es 깨우침을 una 받는 falla. And so when we come to the realization Entonces cuando nos of damos sin, cuenta del pecado, next is lo what- siguiente es lo importante. 받으면 하나님 아버지 용서해 주세요. 그렇게 하라 그러지 않았습니다. when you come to the realization Cuando is se da not, cuenta, oh, no es que dice, ah, Dios, perdóname, 의미 없는 암염소를 끌고 오라 그랬습니다. then you have to bring a lamb sino que without tiene que blemish. traer una oveja sin defecto. No puede tener defecto. 나는 흠이 있으니까. Why? Because ¿Por I qué? have Porque blemish. yo tengo 흠 defecto. 없는 저렇게 양이나 암염소를 끌고 옵니다. And so you must bring a she-goat Por or eso a tiene lamb que traer to una sacrifice. oveja o una cabra. 보이십니까? You see ¿Sí that? entienden eso? 예, 그래서 예, 보이세요? ¿Lo You see ven? it? 잘 보이십니까? Lo ven bien, Well, ¿verdad? right? 예. 흠없는 암염소를 끌고 옵니다. And so they bring the lamb or Entonces the ellos she-goat. traen 그래서 la 이 oveja o la 사람이 cabra. 자기에게 흠이 있으니까 And because that person has Y ya que esa persona tiene because falta, he has sinned, porque tiene 그 pecado, 죄 때문에 양의 머리에 안수하라 그랬어요. then it says to put your hand dice que tiene que on poner the la lamb. mano sobre la 안수는 oveja. 얻어가라는 뜻이 있어요. So the laying on of hands means Entonces el poner la mano en la cabeza 그 significa 사람은 transferir. 이제 양에게 혹은 염소에게 안수함 죄가 저렇게 넘어갑니다. And so when he lays his hand on the Entonces lamb, cuando then pone the la sin mano sobre la passes oveja, over. el pecado es transferido He looks very happy, right? y va a estar feliz, ¿verdad? Before he was very Anteriormente estaba preocupado, worried. Then he has no more pero sins, ya no and tiene then- pecado, pero se está feliz. and so he transfers Entonces his él sin. transfiere el pecado. It doesn't say to No dice confess que your sin. confiesa el pecado. 반드시 흠없는 암염소가 필요합니다. When you come to the knowledge Dice of que sin, you cuando have to bring venga a el lamb. conocimiento del pecado, tiene que traer una oveja. 소일 때도 있었습니다. Sometimes it was A veces era un becerro, a veces era una cabra, a veces era una oveja. 그렸는데 이해하시고 들으시면 되겠습니다. I just drew a sheep, Yo so solamente dibujé una oveja 이해하시죠? para que ustedes entiendan, ¿verdad? 암염소에게 죄를 저렇게 넘깁니다. and so you transfer Entonces, the sin over unto uno the transfiere el lamb, pecado hacia el animal 암염소를 잡아요. and then you y kill luego the lamb. mata a la oveja 그래서 그 피를 번제단 뿔에 바릅니다. And then you take the blood and you y put luego it on lo the toma la horns sangre y of la the pone en altar. el cuerno del altar. 뿔에 바르냐면 So why do you put Entonces, it on ¿para the qué lo horns ponen of en the los cuernos del altar? 그래서 그 철피로 기록되되 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌다고 했습니다. Because it says the sin of Judah is written with a pen Porque of iron, dice with a point of a diamond, it is engraved on que the el tablet pecado of de the Judá heart, escrito the está cords con of punta de the diamante y cincel de hierro en los cuernos de sus altares. When you commit sin, Cuando it's comete written in two pecado se places. escribe en dos lugares. 마음판에 기록되고 First is written into your the Primero table en of la your tabla del heart, corazón 안에 있는 번제단 뿔에 저렇게 기록이 됩니다. and the next is written on the horns of y the después altar in the en los tabernacle. cuernos del altar del tabernáculo. And so you put the Entonces blood pone la on the mano, horns of the altar. perdón, pone escribe el pecado en los cuernos del altar Why? Because the wages of y sin pone la is sangre en el death. cuerno del altar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es sangre. 사함이 없다 그랬습니다. Without the Sin el shedding of derramamiento de blood, there is no sangre no hay remission of perdón de sin. pecados. 피가 흘려져야지만 죄가 사해집니다. You must shed Debe blood derramar in order to sangre wash para sin. poder lavar el pecado. We spoke of First Y ayer John. hablamos de Primera de Juan. 우리의 모든 죄를 사한다 그랬습니다. It says that the blood of Jesus Christ washes Él dice away que all la our sangre de Jesucristo lava todos nuestros pecados. And so that blood is Entonces, the blood esa of the sangre es la sangre del 그 pacto. 피를 저 뿔에 이렇게 바르는 거예요. And so you take the blood and Entonces you put it toma on la the horns of sangre the y la altar, pone en los cuernos del altar and then you kill the y mata a la lamb, oveja 저 번제단 안에 집어넣어서 태워서 없애는 거예요. 완전히 없애요. and then you take the lamb y and toma la put it into oveja y the lo pone en el altar, and then you altar burn y it lo all up. quema todo. 그 냄새를 맡으시면서 And then God Y Dios smells lo it. huele.
흠양하신다고 기뻐하신다고 그랬어요. And then Y he él was pleased. está muy contento. And then that is when the sins Y ahí are es cuando el forgiven. pecado es perdonado. This is how you Así receive es como recibe el perdón del pecado. 씻기 위해서 양이 몇 마리 필요하겠습니까? So in order to wash Entonces, your sins away, how many lambs do para you lavar need? el pecado, ¿cuántas ovejas necesita? 때마다 양을 저렇게 잡는다면 For every sin you have Por to kill cada a lamb. pecado tiene que matar una oveja. Many Muchas lambs. ovejas, ¿verdad? 실제로 성막에는 항상 피가 강같이 흘렀습니다. And so they said that in reality blood flowed like a river. Dicen que en from the realidad altar. 유대인들의 그 la sangre fluía como un río del altar. 한생명이 죽었단 말이에요. Porque para lavar el pecado tenía que poner sangre y continuamente tenía que matar una oveja. Y esto es solamente un ejemplo. If you look in Si usted mira Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter 10, Hebreos verse 1. capítulo 10, versículo 1, 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드린 바 같은 제사로 나오는 자도 언제든지 온전케 할 수 없다 그랬습니다. It says, "For the law dice having que la the ley shadow of teniendo good la, things to come, and not the y very la image of sombra the de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, whereby you continually make the comers thereunto perfect." no podía hacer a los que se acercan perfecto. 율법은 저렇게 제사를 드리는 제사법을 얘기합니다. So the law that it speaks of La here is ley the que law habla of aquí the es la ley del sacrifice. sacrificio. ¿Entienden? 한 생명 끊임없이 죽어나가는 저 제사법. It is the law of the sacrifice where something has to Es la ley del sacrificio de algo que tiene que continuamente ser hecho. Pero esto es solamente una sombra, 참 형상은 아니라는 거죠. is not no es la realidad. 마치 어린 아이들에게 동물원에 가기 전에 그림책을 보여주잖아요. like a little child before Así they go to como the un zoo, you hijo, show them a picture cuando of va something antes de ir al zoológico le muestra una foto, oh, ¿verdad? that's a lion and that's O a ese es un tiger. león y ese es un 그리고 나서 tigre. 어린 아이를 동물원에 데리고 가요. And then you take the young child Y to the después se zoo. lleva al niño al zoológico. 사자라고 안 해요. 호랑이라 그러지. And then when you see a lion, they don't say, "Oh, it's a lion." Y or cuando "It's a ve el león tiger." no dicen, oh, ese es un león o es un tigre. Why? Because they ¿Por saw qué? it. Porque ya lo vieron en una foto. Isn't that right? 예, 저렇게 양이나 염소로 제사를 드리는 거는 그림자였고. And so giving the lambs and the she-goats as an offering was just a 그래서 Entonces, 구약 시대 때는 dándole las ovejas y los sacrificios era solamente una sombra. So in the Old Testament, they gave the sacrifices Entonces en el Antiguo in the Testamento tabernacle hacían los here on earth. sacrificios 타오르고 있죠. And so aquí en you la see the tierra. fire, 예, 한 Entonces aquí 생명, puede ver 한 el 사람의 fuego. 죄 때문에 한 생명이 죽은 걸 얘기합니다. and it shows that for one person Y muestra que por el pecado de una persona algo tenía que morir. 양을 잡고 있죠. And then if you look on the Y side, si mira al lado, you see another puede lamb. ver que otra oveja está siendo muerta también. 죄를 짓고 있다는 겁니다. In other words, somebody's continually Significa que sinning. alguien continuamente está pecando. 많은 양들이 저렇게 죽어갔습니다. So every time sin was committed, the lambs Entonces cada vez que el pecado se cometía, las ovejas seguían siendo kept burning. sacrificadas y el fuego continuaba ardiendo. Pero esto es solamente una sombra de la foto. 예수님을 얘기합니다. But the real Pero image is Jesus. la imagen verdadera es If you Jesús. look in Hebrews chapter Si mira 10, Hebreos capítulo 10, chapter 10, verse capítulo 5. 10, versículo 5. 그러므로 세상에 임하실 때 가라사대 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위해 한 몸을 예비하셨도다. Wherefore when he cometh into the world, he saith, "Sacrifice and offering would thou hast not." Por lo but cual a entrando en el body mundo thou dice, hast sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. It says he prepared Dice one que body. me preparaste cuerpo. 제사와 예물을 원치 아니하시고 그렇게 나오죠. It says he did not want Dice que él no sacrifices quiso and offerings. sacrificios ni ofrenda. 저렇게 양이나 염소를 잡는 제사, 예물을 원하지 않고 You know, he didn't want, like in the Old Él no quería, Testament, como en el Antiguo lambs and Testamento, goats being que las sacrificed. ovejas o los sacrificios, porque eso era una foto nomás. God was teaching Dios le estaba them, enseñando al hombre, this is how sin así es como se lava el pecado. Sin is not washed away with your El pecado no se lava con tus lágrimas. 나열하고 고백한다고 씻어지는 게 아니고 Your sins are not washed away for confessing and El repenting pecado your no se lava sins. confesando el pecado. 죄가 씻어지려면 반드시 한 생명이 죽어야 돼. In order to wash your sins away, something must Para die. lavar su pecado, algo tiene que morir. 한 생명이 죽음을 기억한 거예요. So the Jews, as they 하나님 were 그걸 원했어요. as Jews were committing the Entonces sin, los judíos, they knew that something mientras had to die. cometían el That's what God pecado, wanted to sabían teach que them. algo tenía que morir. But this was just Pero a- todo esto es solamente una foto. 제사와 예물을 원치 않았다. So 이건 that's why 그림자다. it says he did not want offerings. Por eso or dice que él no quería sacrifices. ofrenda ni sacrificio, porque eso solo era una foto. He says, but a body was prepared. Pero dice, me preparaste cuerpo. Who's that body? ¿Qué cuerpo? 네, Jesus. Sí, Jesús. 얘기하죠. It speaks Habla of de Jesus. Jesús. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. So Jesus came to this Entonces earth. Jesús vino a este mundo. 마태복음 3장에서 세례 요한을 만납니다. And then in Matthew chapter 3, he Y en meets Mateo John the capítulo Baptist. 3 se encuentra con Juan el Bautista.
So John the Baptist was born Entonces, 6 Juan el months before Bautista Jesus. nació 6 meses antes de Jesús. 제사장의 일을 하려면 30살이 돼야 돼요. In order to do the works of a Y high para priest, hacer he el must be trabajo 30 de years un old. sacerdote tiene que ser de 30 años o más. 30살이 돼야 돼요. Tiene que tener 30 años. 예수님은 30살 이후부터 실질적인 그 삶을 살았습니다. Jesus lived a true life after he turned 30. Jesucristo vivió la verdadera vida después que cumplió Look at 30 the años. life of Jesus recorded Si in ves la vida de Genesis, Jesús escrita en la Biblia, it speaks only briefly about when he was habla a child, brevemente de cuando él era niño and then briefly when he was 12 y years old. brevemente cuando tenía 12, And then the rest of his life was not recorded y el resto de su vida no se escribió until he turned hasta 30 que years cumplió old. los 30 años. 성경이 예수님의 삶을 기록했습니다. And then from then on, it speaks of his Desde life. allí en adelante habla de su vida. 기간 안에 예수님 저 인도에 가서 부처님에게 배웠다 그러는데 그거 다 거짓말이에요. Some people say that Jesus during that time went to India and learned from like a Algunas Buddhist monk. personas dicen que durante ese tiempo Jesús fue a India People just y imagine aprendió that. de una budista, pero la gente solamente se imagina It was eso, not written because it didn't need to be porque written eso about no se it. escribió porque no era necesario escribirlo. 30살 되던 해에 But then when John Pero the cuando Juan el Baptist Bautista turned 30 cumplió 30 años, and then the same year that y el Jesus mismo turned año que 30, Jesús cumplió 30 años, the two of them, they los met. dos se encontraron. 대제사장의 역할을 할 수 있는 나이. And then John the Baptist was able to do the work Y of Juan a el high Bautista priest. pudo hacer el trabajo de sacerdote. 대제사장이라는 표현이 나옵니다. And it also calls Jesus Y the también high priest. 보면요. Se le dice a Jesús el sumo sacerdote en Hebreos. 예, 예수님은 제사장으로도 오셨다는 겁니다. Jesus also came as Jesús a high también vino priest. como un sumo sacerdote. 요한하고 예수님하고 둘이 만났습니다. And so John the Baptist and Jesus Entonces Juan el Bautista se encontraron. 예수님은 Juan el Bautista y Jesús se encontraron. 저 하늘나라의 하나님의 아들로도 오셨고 Jesus Jesús came vino as como the el Son Hijo de of Dios. God. 또 한 가지로 더 오셨는데 También vino como una cosa más. 제물로도 오셨다. He also came Vino as a como un sacrifice. sacrificio. Amén. 아멘. Amen. 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위해 한 몸을 예배하셨도다. It says sacrifices and offerings. Dice sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 제물이 되겠다는 뜻이죠. En otras palabras, Jesús va a ser el sacrificio. 그래서 이 땅에 오셨어요. So he Entonces came él to this vino a earth. este mundo. 세례 요한하고 만났어요. Se encontró con Juan el Bautista. 내게 세례를 다오. John, Juan, baptized him. bautízame. 요한이 깜짝 놀랐어요. John was Juan se surprised. sorprendió. 예수님, Jesús, Jesus, 내가 어떻게 당신에게 세례를 베풉니까? ¿cómo te puedo bautizar a 내가 ti? 세례를 받아야죠. Yo debo ser bautizado por ti. 아니야. No. no. 우리가 이와 같이 해야지 모든 의가 이루어져 있습니다. Thus permitted to be so now, for thus it is fitting for Deja us así, porque así conviene que hagamos. 모든 의가 이루어진다. to fulfill Que all cumplamos toda righteousness, you justicia. must Debe baptize. bautizarme. 세례할 때 반드시 하는 게 안수거든요. And so when you do Entonces, baptism, you cuando have to hace do laying bautismo, on. tiene que ser la imposición de mano. 의가 이루어집니까? So then, through the Entonces, a baptism, través how is it that del all bautismo, righteousness ¿cómo is se cumple fulfilled? toda 한 justicia? 사람이 죄를 범하면 반드시 뭐가 필요하다 그랬죠? So if people commit a sin, then what Entonces, is si la needed? gente comete pecado, ¿qué se necesita? 뭐가 필요하다고요? After you come to the realization Cuando uno of se sin, da what is needed? Cuenta que tiene pecado, ¿qué es lo que se da cuenta? A lamb without ¿Qué es lo que tiene que hacer? 반드시 Tiene que traer It must una have oveja no blemish. 예수님은 una ofrenda 하나님 sin 아들 sin 오신 defecto. Jesus came as a son of God. Entonces, si who had Jesús no es el Hijo de blemish. Dios, que no tiene defecto, 몸에서 태어났습니다. 마리아에게서. Why? y es el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Él nació 그거는 de la 어떤 Virgen 신비적인 María. 걸 얘기하려고 하는 게 아니고요. This is not just kind of trying to explain No something es tratar de mysterious. explicar algo bien misterioso. 아담 안에서 태어났습니다. See, we were all born from Todos a nosotros man's nacimos seed, de la which is semilla de un hombre, que era Adán. 아담으로 통해서 태어난 것이 아니라 성령을 통해서 마리아를 통해서 태어났습니다. But 성령의 씨로. Jesus was not born from Pero man. Jesús Jesus no was nació born de through un the hombre, Holy sino Spirit. a través del Espíritu 예수는 Santo. 아담의 자손이 아니란 말이에요. In other words, he is not a En otras descendant of palabras, Adam. Él no es descendiente de Adán. Él no tenía pecado. 그는 흠이 없단 말이에요. In other words, he En had otras no palabras, no blemish. tenía defecto. 제물로 오셨어요. So he came as a sacrifice. Él vino como un sacrificio sin defecto. So you have Entonces, to por eso tú baptize tienes me que bautizarme a mí. 해야지 모든 의가 이루어진다. and permit it to be so now, for thus fulfill Y all deja así, porque righteousness. así conviene que cumplamos toda justicia. And so John the Baptist Entonces, Juan el represented Bautista all representaba a mankind. toda la humanidad. He was a representative Era el of all representante de toda la mankind. humanidad. 마태복음 11장에 보면 If you look in Matthew Si mire chapter Mateo 11, capítulo 여자가 11, 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. and it says that among those born of dice women, que there's none entre los greater nacidos than John the de Baptist. mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista.
In other words, of all born of Entre women, todos los John nacidos de the Baptist mujer, was the greatest. Juan el Bautista era el mayor. 미국에서 제일 큰 사람이 누구죠? Who's the greatest ¿Quién es la person in persona más America? grande de América ahora mismo? 예? 제일 큰 어른이 누굽니까? 미국에서 제일 큰 어른. Who's the greatest adult? ¿Quién right es now? el adulto más grande ahora mismo? 트럼프죠. Is it ¿Trump? Trump? 예, 예, 트럼프. Sí, Trump. It's Trump. 예, El The presidente. president, right? 우리나라에서 제일 큰 어른은 문재인 대통령입니다. And right now in Korea, the greatest person 얼마 is. 전에 북한에 Ahora mismo en Corea, la persona más grande es el presidente Moon. 만났죠. And not long ago, North Korea's Kim Jong-un and President Y Trump. no hace they met. mucho el presidente Kim Jong-un y Trump se Usually encontraron. when the countries have to decide something very important, the presidents Normalmente meet. cuando el país tiene que decidir algo grande, ahí se encuentran los presidentes. Of America was there. 또 북한을 대표한 김정은. And then the representative of North Y Korea. el representante de América estuvo ahí y el representante de So then who is the Corea one del who represents del Norte. all of ¿Quién es el mankind? representante de toda la humanidad? 큰 사람. The greatest of all men born of women. El hombre más grande nacido entre mujer era Juan el Bautista. Amen. 예, 세례요한이 가장 큰 어른이라 그랬어요. John the Baptist Juan was el the Bautista greatest era of el all más men. grande entre todos los hombres. 둘이 만난 거예요. So John the Baptist Entonces Juan el met Bautista se Jesus. encontró con Jesús. 같이 하여 모든 의가 이루어진다. So, through Entonces a través de eso vamos a cumplir toda justicia. 너는 세상을 대표하잖아. You represent Ustedes the representan world. al mundo. 내게 안수하면 If you Si ustedes me baptize bautizan a mí, 내게만 넘어오는 것이 아니라 it is not only your no es solamente sin that su pecado que se va a transferir, it is all the world's sino que sin todo that el pecado del transfers mundo va a onto ser you. transferido a mí. ¿No es así? Isn't that right? 예, 예. 그래서 세례 요한이 예수님에게 안수했을 때 And so that's why when John the Baptist Por eso cuando baptized Juan el Jesus, Bautista bautizó a Jesús, all of the todos sin los of the pecados world del mundo se transferred onto transfirieron a Jesus. Jesús. 이렇게 써 있죠. ¿No es lo que dice eso? 요한복음 1장 29절에 And then in John chapter 1 verse Y en San Juan 29, capítulo 1 versículo 29, Jesus, John the Baptist saw Juan el Jesus Bautista and vio a said, Jesús y le dijo, 보라 세상 죄를 주고 하는 하나님의 어린 양. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 여러분 요한복음 1장 29절 한번 찾아보시겠습니까? Will you look at John chapter 성경이 있는 분들 한번 찾아보세요. 1 verse Miran San 29? Juan For capítulo those 1 who have versículo the Bible, 29. look it up. Búsquenlo. John chapter San 1, Juan verse capítulo 1 versículo 29. 직접 찾아보는 것도 좋을 것 I 같아요. think it's good for you to Sería bueno que ustedes lo vean por sí mismos en la Biblia, 잘려서요. because the porque word allí is off there. se corta la 이튿날 palabra. 요한이 예수께서 자기의 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이다. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y decía, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그 이튿날이라는 것은 Dice el siguiente día. 전날 이런 일이 있었단 말입니다. Significa el día de antes esto pasó. 전날 세례 요한 예수 머리 안수하고 Entonces el día anterior Juan el Bautista bautizó a Jesús. 다음 날 Y el siguiente día, 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 예수님에게 다 넘어갔습니까? 안 넘어갔습니까? So did all of our Entonces sins todos transfer nuestros onto pecados se Jesus or transfirieron not? a Jesús o 다 no? 넘어갔습니까? Se transfirieron, ¿verdad? 여러분 참고로 마태복음 3장도 잠깐 보겠습니다. And let's also look at Matthew Vamos a chapter ver también 3. San Mateo capítulo 3. 마태복음 3장. Mateo capítulo 3. verse 16. Versículo 16. 예수께서 세례를 받으시고 곧 불에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 위하신 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 여러분 여기 하늘이 열리고라는 단어 나옵니까? It says that Dice que el cielo se abrió. right? 하늘이 열렸다는 건 전에는 닫혀 있었다는 거예요. So if it says the heavens were open, that means Si dice que el cielo se abrió, significa que antes estaba cerrado. ¿Por qué el cielo estaba cerrado? 죄가 있을 땐 하늘이 닫혀 있었어요. Why? Because between man and ¿Por God, qué? if there was sin, Si entre Dios y el hombre habría pecado, el cielo estaba cerrado. 만약에 우리 친구가 내게 빚을 1억을 졌다면 Okay, if my friend here has a debt of Si mi amigo aquí tiene una deuda de $100,000, 우리를 막고 있단 말이에요. then that debt entonces esa deuda nos va a bloquear. 맞습니까? ¿No es así? 네, 이 빚이 해결돼야지 열리는 거예요. we have to resolve this debt. Tenemos que resolver esa deuda para que podamos tener una relación. Between us and Entonces, God, entre nosotros y Dios había el pecado bloqueándonos. but then after Pero John the después que Baptist Juan el Bautista baptized, bautizó a Jesús, it says that dice all righteousness que is toda done. justicia se cumpla. Then for all Entonces, of para us que to todos nosotros complete, seamos limpios, in order for all of para us que to todo be este cuarto sea limpio, Can there be ¿puede any haber basura garbage in aquí? here?
쓰레기가 하나라도 남으면 돼요, 안 돼요? Can there be any piece ¿Puede of haber garbage alguna left basura here? aquí? 이 방이 모두 깨끗해지려면 쓰레기가 하나라도 있으면 안 돼요. In order Para for que it to be pueda ser clean, there limpio, must be no debe no haber garbage. basura. 그와 마찬가지로 Igualmente, 이 세상의 모든 의가 이루어지려면 In order para for que all toda la righteousness justicia to se be 이 cumpla, 세상에 죄가 남아 있으면 안 돼요. there must no be debe haber sin pecado in en the el world. mundo. 아, 세례원이 그러네요. Also, John the Baptist Entonces said, Juan el "Oh, that's Bautista dijo, right." oh, 내가 sí, 당신에게 cierto. 세례를 베풀겠습니다. Okay, Entonces then yo I te will voy a baptize bautizar. you. 그래서 세례원이 예수님에게 세례를 베풀었어요. And so John the Baptist Entonces baptized Juan el Jesus. Bautista bautizó a Jesús He did the y le, laying on of le hands. hizo la imposición de mano. 우리의 모든 죄가 예수님에게 넘어갔어요. And then all of the Y sin of the todo world el pecado del transferred mundo to se Jesus. transfirió a Jesús. 아시겠습니까? Do ¿Entienden? you understand? 네. 그래서 세례 요한이 외친 거예요. And that is why Por eso John es que Juan el Baptist Bautista said, dijo, 그날 예수님이 걸어 나오시는 걸 보면서 the next day, al siguiente día Jesús vino a él. He aquí, 보라, he aquí, behold, 여러분 보세요 좀. mira look aquí, here. 저 좀 보세요. mira aquí, mírame a mí. 제 말 ¿Me 들립니까? escuchan? Me, 들리면 저 좀 보세요. Si me escuchan, mírame a mí. 여기 자매님 저 좀 Hermana, 보세요. sister, míreme a mí. look at me. 그 옆에요. Next Sí, to you. al lado de usted, míreme a mí. 안 들리나 봐요. Yo no creo que me escucha. 옆에 한번 툭툭 쳐주세요. You know, Por please favor, tap her. tóquenla. 저 좀 보세요. Míreme a Look mí. at me. 예, 이게 보라는 거예요. Yeah, this Eso is significa looking. mirando. Do 알겠습니까? you understand? He aquí. 보란 말입니다. Dice, he aquí. 사람들이 보라 그러니까. And he Él dice, said, he aquí. 도대체 뭘 보란 말이야? Well, what do you Ah, look at? ¿qué mira qué? Jesus is Jesús walking. dice, 예수 걸어는데 뭐 어떻다고? Jesús está caminando, entonces ¿qué? 예수님 몸만 보이죠 사람들 눈에는. In people's eyes, Ante you los see the ojos de las body of personas solo se ve el cuerpo de Jesús, ¿no es así? 제가 그림을 저렇게 그려서 그렇지. I only drew Por the eso yo solo picture puse like la that. foto así. 사람들의 눈에는 그냥 예수님이 걸어가는 게 보여요. In people's eyes, they only Ante see los ojos de la Jesus gente walking. solo se ve Jesús caminando. 걸어가는 게 아니고 But it's not Pero just no es solamente Jesus que Jesús walking. está caminando. 짊어지고 가고 있습니까? What else ¿Qué does más he hay have en on él? him? 예, 세상 죄를 짊어지고 가고 있다. He has Él the tiene sin el of the pecado del world. mundo. Amén. 아멘. Amen. 예, 그냥 우리 눈에는 예수님이 걸어가는 것처럼 보이지만 In our eyes, En we nuestra only see vista solo Jesus se mira a walking. Jesús 주고 caminando. 싶었던 거예요. But then John the Pero Baptist Juan el said, Bautista quería decir, mira, mira, 세상 죄를 지고 가잖아요. Él tiene el pecado del mundo. 여러분의 죄가 예수님에게 넘어갔습니까? 안 Then 넘어갔어요? is your Entonces, sin transferred ¿sus over pecados to fueron him or not? transferidos a Él o no? 넘어갔어요? 안 넘어갔어요? ¿Fueron transferidos? 예, 그 얘기를 세례 요한이 하는 거예요. That is what Eso es John lo que Juan el Baptist is Bautista está saying. diciendo. 여러분 보세요. Mira 나를 aquí. 위해서 한 몸을 예비했다 그랬죠? It says, but a body. Dice que me preparaste 아니, cuerpo. 예수는 영인데 And so I am Yo the soy el Son of Espíritu de Jesus. Jesús He is y the Él es, Son él of es el Hijo de God. Dios. 얼마나 불편합니까? And so this body Entonces must be ese very cuerpo debe ser bien incómodo, ¿verdad? 안 먹으면 배가 고파요. If you don't eat, then this Si body no gets come, hungry. este cuerpo tiene hambre. 때리면 아파요. And this body, if Y you este hit it, cuerpo then si le pega, le duele. 고픕니까, 영? is the ¿El spirit Espíritu hungry? tiene hambre? 영은 배고픈 게 없어요. El Espíritu no tiene hambre. 때린다고 아픕니까? Does the El spirit Espíritu hurt when siente you hit it? dolor cuando le pega. 아주 자유로워요. The spirit El is very Espíritu es muy free. libre. 어떤 공간에도 어디에도 제약을 안 받아요. 시간에도. It is not held Él down no by es anything, atado not por even nada. sin. 늙고 병들어요. But this body Pero gets ese old, cuerpo it gets envejece y se enferma. and if it doesn't Y si sleep, no, it gets si no tired. duerme, se cansa. 하나님이 Pero But then Dios, God, 이 불편한 몸을 입고 왔냔 말입니다. why would he wear this ¿por qué uncomfortable se body? pondría este cuerpo tan incómodo? 예수님이잖아요. Porque es Jesús, ¿verdad? 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이 It 예수님인데. says the word become flesh Dice que and la- came to this earth. La palabra se hizo carne y vino a este mundo. So then why would God ¿Por put qué on Dios se that pondría body? ese 하나님 cuerpo? 천지 창조할 때 막 뛰어다니면서 창조했습니까? Did God, when he created the world, did he like run around? ¿Acaso Dios cuando quiso crear el mundo salió corriendo alrededor creando el mundo? 들고 못 들고 그러면서 천지 창조했습니까? In Genesis, did God run around with a hammer and nails? Y en Génesis Dios corrió alrededor con clavos y martillo. No, Él habló la palabra. Y ese Dios, 왜 불편한 몸을 입고 왔냐면 Why would he ¿por wear qué se this pondría uncomfortable este body? cuerpo tan incómodo? ¿Por qué? 이 몸에다 뭘 담고 싶었단 말이에요. He wanted to put Él something quería into poner this body. algo dentro de ese cuerpo. 뭘 담고 싶었어요. He wanted to place Él something quería in poner this algo body. dentro de ese cuerpo. ¿Qué quería poner? 저 세상 죄를 담고 싶었다. El pecado del mundo. Amén. Amen. 예, 뭘 담고 싶었다고요? What did he want ¿Qué to put on quiso the poner en body? el cuerpo? 예, 세상 El pecado del mundo. 여러분 강사라고 물을 주더라고 이렇게. And as a speaker, they gave Como me in- water. 물 Como 마시라고 predicador 던져주면 me dieron 저기서부터 휙 던져주면 agua. 안 돼요? You know, if I want to drink water, you can't just like throw. Entonces, si water me at dan agua, ¿crees que me pueden nomás tirar agua a 물에다 mí? 이렇게 담아주는 거예요. They ellos la put it in ponen en a un vaso. vessel.
¿No es así? 그렇죠? right? 이 그릇이 필요하단 말이에요. You need a Necesita vessel. una vasija. 지금 수도꼭지 팍 세워서 쫙 쏘면 이런 물 마십니까? If I want to drink water, you turn on the faucet and then like you try to catch Y the si quiere water. beber agua, solo abre la llave y trata de atrapar el agua. Eso sería muy insensato. 필요한 거예요. You need a bottle. Necesita una botella. In the same Y way, igualmente, 죄를 담을 그릇이 필요했어요. God needed a vessel to place the yo sin necesitaba inside. una vasija para poner el pecado. Before he put it into the lambs Antes and de the ponerle en she-goats. ovejas, 양이나 염소는 영원하지 않아요. But then the lambs and pero the las she-goats ovejas y are las eternal. cabras no son eternas. 잠시 잠깐밖에 못 써요. 유통기한이 영원하지 않아요. You know, you can't. Solo lo puedo usar temporalmente. Eso no perdura para siempre. 그래서 온전한 그릇이 필요한 거예요. 온전한 그릇. And so you need an Por eso necesita una vasija eterna, algo que pueda poner el pecado. 죄를 담을 수 있는 정말 완벽한 그릇이 Necesita la vasija perfecta para poner todo el pecado del mundo. 그릇이 누굽니까? ¿Quién es esa vasija perfecta? Jesucristo. Jesus Christ. 그래서 제사와 예물을 원치 않고 Entonces él dijo, I do not want no quisiste sacrificio ni ofrendas, 한 몸을 예비하셨다. pero me preparaste un cuerpo. 왜요? 이 몸에다 뭐 담으려고요? ¿Qué quiere poner dentro del cuerpo? 세상 El 죄. pecado del mundo. 로마서 8장을 잠깐 보겠습니다. Let's look at Vamos a ver Romanos capítulo 8. 좀 많이 찾는 편이에요. We're going to be looking Vamos a ver mucho la Biblia hoy. 로마서 8장 3절입니다. Romanos 8, versículo 3. 율법이 육신을 말미암아 연약할 수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄를 인하여 자기 아들 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. 자기 아들을 육신의 모양으로 보냈다 그랬죠? It says he sent his son Dice in que the envió a su Hijo en likeness of semejanza de 뭘 carne. 정했다고요? And so ¿Y what qué he put puso dentro de esa inside the carne? flesh, 여러분 성경을 보세요. 뭘 정했다 ¿Qué 그랬어요? dice aquí en la Biblia? Bible, in the En la flesh, carne he put puso what? qué? 죄를 정했다 It 그랬어요. says he Dice, condemned condenó sin. al pecado en la 예수 carne. 몸에다 죄를 정했단 말이고. In other words, he put the sin En otras in the palabras, body él of puso el Jesus. pecado en el cuerpo de Jesús. 목사님 앉아 계시는데 Tengo un pastor aquí, 네, 우리 sentado aquí. 목사님의 죄를 목사님에게 정하지 않고 누구에게 정했다는 And 겁니까? so instead of putting the sin onto En you, lugar de pastor, poner el who pecado en put the usted, sin pastor, onto ¿dónde you? puso el pecado? 예, 예수님에게 정했다는 Él lo 거죠. puso en Jesús, ¿verdad? Amén. 아멘. Amen. 예, 우리 자매님의 죄도 예수님에게 정했다 그랬어요. So the pastor Entonces, also, God El said he put pecado sin del pastor onto también Jesus. Dios lo puso en Amen. Jesús. Amén. 나의 죄는 어디에다 정했습니까? Entonces, ¿dónde está mi pecado? 아멘. Está en Jesús. In Jesus. 그럼 내게 죄가 있습니까? Entonces, ¿yo tengo Do I have pecados o sin no? or not? 나한테 죄가 있습니까? 없습니까? ¿Yo tengo pecado o no? 없어요. 나의 have no 모든 sin. 죄를 하나님 누구 몸에다 담아놨습니까? So he put all Él of puso our todo sin nuestro into his pecado en el body. cuerpo de quién? 네, 예수님 몸에다 다 담은 거예요. He put it into Él lo puso en Jesus' el cuerpo de 내 Jesús. 죄가 어디 있는가 막 찾아봤어요, 내가. Entonces yo busco mis pecados 내가 찾아보니까 내게 있는 것 같아요. And y it parece looks que yo like I tengo have sin. pecado en 근데 mí, 성경에 보니까 pero cuando veo en la Biblia, 하나님 말씀에 보니까 cuando yo veo la palabra de Dios, 내 죄가 내게 있는 것이 아니라 My sin mi is pecado not no on está en mí. 누구에게 넘어갔다고요? ¿Hacia quién se transfirió? 아멘. Amén. Amen. 여러분, 우리는 우리의 감각을 믿는 것이 아니라 It's not that we should no es que tenemos que confiar en nuestros sentimientos, sino que creemos la palabra. 하나님 말씀에 보니까 Cuando miramos la palabra de Dios, 나의 죄가 내게 있는 것이 mis 아니라 pecados no están en mí. 나의 죄를 예수 몸에 정했다. Él dice que ha puesto mis pecados en Jesús. 내 죄 도대체 어디 있습니까? Entonces, ¿dónde están mis pecados? 내 몸은 현재 여기 있어요. Mi cuerpo está aquí. 여러분 좀 ¿No es 이상하죠? raro? Isn't it strange? 나는 지금 2019년도에 살고 있단 말이야. I'm sitting Yo here estoy sentado aquí en el 2019, 내 죄는 지금 어디 있다고 성경은 얘기하고 But 있습니까? then where does it say pero my, ¿dónde sin dice is que está mi according to the pecado Bible? conforme a la Biblia? 예수님은 2000년 전 분이에요. But Jesus Pero was Jesús se fue hace 2000 años. 이거는 논리적으로 말하면 말이 안 되는 이야기. Cuando When we tratamos try de to entender, understand this, no it tiene doesn't make sentido. sense. 맞습니까? 그냥 인간적으로 생각하면 논리적으로 생각 이게 좀 말이 안 되는 얘기가. Cuando pensamos lógicamente, humanísticamente, eso no tiene sentido. 물이 포도주가 되는 게 말이 됩니까? Does water ¿Acaso turn el into agua wine? convertirse en vino tiene sentido? 예수님이 물인데 떠서 갖다 주래요. Jesús Jesus dijo, said it's water. es agua, pero llévasela 사람들이 해도 너무하네. 이거 분명히 물인데. The servants are saying, "Oh, this is too much." al jefe, pero ellos dijeron, Jesús está loco, eso es agua. Oh, go bring like some red Quizá voy a dye. traer 설탕 좀 가져와봐. un tinte rojo y ponerle azúcar. 막 물에다 설탕 넣고 Y pone el azúcar en el agua 빨간 물감 y le pone la Red tinta dye roja inside of it. 맛 한번 먹어. y déjame probar. 아,
Ah, está dulce. Sweet. 아, 이제 포도주 같다. Ok, ahora parece un vino. Vamos a llevársela. 그렇게 갖다 줬습니까? ¿Eso es lo que hicieron? 아니에요. No. No. 말씀을 믿었어요. Ellos creyeron en la palabra. 내가 봤을 땐 물이지만 Parece agua, 예수님 포도주는 포도주야. pero esto dice que es vino. Entonces vino. Esto es fe. That is faith. 단순하죠? Es simple. 저는 지금 2019년 Yo estoy sentado aquí en el 2019. 근데 성경은 뭐라고 Pero ¿qué dice la Biblia? Bible say 세례 요한이 안수했을 때 when John the Cuando Baptist Jesús lo baptized bautizó, 우리의 대표기 때문에 porque Él era representante nuestro, 아담에서부터 인류 마지막 사람까지 대표. Él era representante de todo, desde Adán hasta el fin del mundo. 그 세례 요한이 예수의 머리에 안수했을 때 Él ha puesto la cabeza en la mano en la cabeza de Jesús. 죄가 넘어갔다 그랬어. all Todos mis my sins pecados are fueron transferred over. transferidos. 아멘. Amen. 보라 세상 죄를 지고 온 하나님이 어딨냐. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 제가 이 병에 물을 담은 것처럼 Así como era agua, así como puse agua en esta botella, Right? 예, 이게 예수님 몸이라면 si este es el cuerpo de Jesús, 이 예수님 몸에다가 en el cuerpo de Jesús, 하나님 세상 죄를 다 담았어요. God Dios placed puso all todos of los sin pecados del in mundo. Amén. 아멘. Amen. 그럼 여러분의 죄 어디 Entonces, ¿dónde 있습니까? están sus pecados? 여러분한테 있습니까? 예수님한테 있습니까? Is it ¿Está dentro de usted o en you or Jesús? Jesus? 예? 아, Jesus. 예. 예수. Sí, en It's Jesús. in Jesus. 우리가 느낄 땐 나한테 있는 것 같아요. When I feel Cuando it's yo that I siento have algo, 왜냐면 내가 죄를 지었으니까. cuando yo siento, es que yo tengo pecado. right? 이건 내 느낌이. Pero eso es solamente mis sentimientos. 성경 뭐라고 얘기해? Pero What ¿qué does dice the la Bible Biblia? say? 보라 그랬단 말이야. Dice, he aquí. 도대체 뭘 Ah, 보는데? mira qué. And what? 어떤 여자 빨래하고 있어요. You know, this woman Ah, is esa doing mujer está laundry. haciendo, 근데 세례 요한이 보라 그래요. está lavando la John the ropa. Baptist says, Y "Behold." Jesús está, Juan el Bautista dice, he aquí. 예수네. And Y ella dice, ¿qué quiero que vea? it's Jesus. 뭘 어쨌다고. Ah, es Jesús. Sí, Jesús hizo qué? 세상 죄를 지고 하는 하나님이 어리냐. He taketh Ah, the él sin of the world. lleva el pecado del mundo. 예수님 가져갔단 말이야. Oh, that means Oh, Jesus entonces took my Jesús sin quitó mis away? 근데 pecados. 지금 하나님 보라 그랬어요. God Dios said, dice, "Look." mira. 2000년 전에만 보라고 외치는 게 아니라. It's not just 2000 years No ago es que he hace said, 2000 años atrás Él dijo, mira. 성경을 통해서. Today, through Oh, the y a Bible, través de la he is Biblia Él shouting, sigue voceando. Look, He everyone. aquí. 사람들아. People, look. Todos, miren. 성경을 봐라. Miren la Biblia. 요한 1서를 봐라. 요한 복음을 봐라. Look Miren a at Juan. John. 예, 세상 죄를 지고 한 하나님이 어리냐. He Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 예수님한테 다 넘어갔습니까? 안 넘어갔어요? So then did all Oh, of my entonces sins todos mis transfer to pecados Jesus fueron or not? transferidos a Jesús o no. 그럼 이제 누가 형벌을 받아야 됩니까? So then who Entonces, must ¿quién be debe punished? ser castigado? 죄는 형벌이 따르게 됩니다. ¿Por qué? Because sin Porque el comes pecado with viene punishment, penalty. con castigo, con 죄가 penalidad. 있는 곳에 반드시 사망이 와야 돼요. Why? ¿Por Because qué? where there's Porque sin, donde hay there must pecado be tiene que death. haber muerte. Amén. Amen. 예. 제가 얼마 전에 올 때 영화를 봤는데 And so not long No hace ago I mucho saw yo a vi una movie, película 잠수함이 있는데 and there's y hay un a submarino 잠수함을 이제 배에서 어뢰를 발사했어요. And so the y the el boat bote had le fired at it. disparó. 근데 그 어뢰는 그 딴 데 안 가고 그 잠수함에만 딱 꽂히게 돼 있어요. But then 열을 추적해서. Y el torpedo estaba yendo tras el submarino buscando el calor. 가서 아무데나 터뜨리는 게 아니에요. Eso no va a cualquier lado. 예. 그 잠수함에 그 전파 그 나오는 그 열 에너지를 거기다 가서 딱 꽂히는 거예요. And so it was locked Y on estaba to the heat como that was coming from the siguiendo submarine. el caliente que salía del submarino. And so death, Entonces la muerte, 사망이 꽂히는 게 아니야. la muerte no va tras cualquier cosa, 죄에 가서 사망이 딱 꽂힌다. sino que la muerte sigue al pecado. Amén. 아멘. Amen. 그러면 죄가 나한테 있습니까? 예수에게 있습니까? Entonces, ¿el pecado está en mí o está en Jesús? Jesus. 그럼 이 사망이 누구에게 가서 꽂히겠습니까? So then where Entonces, does la death muerte, fall ¿a quién after? sigue? 납니까? ¿A mí o a Jesús? Me or Jesus? A Jesús. It is 그래서 예수 십자에 못 박히신 거예요. Entonces Jesús fue crucificado en la cruz. 예수님 뭐 비참하게 죽는다 그거 보이려고 못 박힌 게 아니시고. Él no solo fue crucificado para mostrar cuán miserablemente murió. 있는 곳에 사망이 꽂힌 ¿Por qué? Why? Porque Because where donde there hay is sin, pecado, then death la follows. muerte sigue. 죄는 내가 졌기 때문에 Y si yo cometiera pecado, 이 사망이 내게 와야 돼요. entonces esta muerte debería seguirme a mí. 사망이 내게 이렇게 와야 La 돼요. muerte debería seguirme a mí. 근데 죄가 나한테 있어 예수님. Pero ¿dónde está el pecado? ¿Está en mí o en Jesús? Is it on me or Jesus? 그러니까 이 사망이 예수님에게로 다 Entonces la muerte sigue a Jesús. Amén. 아멘. Amen. 그 예수 십자에 못 박히시면 마지막 하신 말씀. And then when Y Jesus cuando was Jesús fue crucificado en la cruz, su última palabra fue, consumado es. 모든 것을 끝냈다. Todo está Everything is consumado. finished. 예전에 양이나 염소의 피로
양이나 염소의 죽음으로 죄를 씻었는데 And so a long time ago they washed away sin. Hace through mucho the tiempo lambs lavaban and el pecado goats. con 이제 ovejas y 예수님으로 cabras, 말미암아. But now it is pero through ahora es a Jesus través de Christ. Jesús. 아멘. Amen. 예수님 말미암아 죄가 영원히 끝났다 그 And 뜻입니다. through Jesus Y a Christ, través de all of our Jesucristo, sins todos are nuestros ended pecados forever. fueron terminados para siempre. En Hebreos capítulo 9, versículo 11. 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사장으로서 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. But Christ, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta 사실 creación. 모세가 지은 성막은 so the Entonces el tabernáculo que construyó Moisés 하늘에 있는 것을 보고 모형을 만든 거예요. it was only created fue creado after the image solamente of what como was una already in imagen heaven. 실제 성막은 de- 하늘나라에 있어요. The real de lo que estaba en el cielo. El verdadero tabernáculo está en el cielo. 그대로 모형으로 만들었단 말이에요. And when he Y looked at cuando what was él inside miró the temple of lo God, que había dentro del he created templo de something Dios, él similar creó on algo it. similar. And that is the, Y ese es el tabernáculo más perfecto. 네, 저거는 좀 약간 성경적이지 않아요. 내가 그림을 찾다 없어서 저걸 No, I 골랐는데. showed you the picture. Yo le mostré una foto aquí, pero Accurate, but I- no es muy precisa, 저 pero 하늘의 성전에 있는 걸 그대로 quería mostrarle con 제가 este. 만들었단 And so Moses Entonces, looked at what was already in heaven Moisés and vio lo que created estaba en el something cielo y similar creó on algo it. similar en la tierra. 염소의 피로 제사를 지냈는데 Here on earth, we En la tierra sacrifice nosotros lambs sacrificamos and goats. ovejas y 양의 cabras. 염소의 피가 아니라 Pero ahora ya no es más a través de la sangre de ovejas y cabras, 크고 온전한 장막. But sino que inside dentro del the most tabernáculo perfect más tabernacle, 하늘에 perfecto, 있는 성막이죠. que es el tabernáculo en el cielo, Perfect tabernacle 나오죠. dice el tabernáculo más perfecto, 네, 창조에 속하지 않았단 말이에요. is not no es in de este this mundo, 모세가 만든 게 아니고 사람이 만든 게 아니고 하나님 만들어놓은 저 하늘에 있는 성막. It's not no es made by hecho por Moses Moisés or ni by por man, hombres, but sino it's que made fue by hecho God. It's in por the Dios, temple of God. está en el templo de Dios. Dentro de ese Inside that tabernáculo, 염소와 송아지의 피로 아니야. is not no a través de through the sangre blood de of goats. cabras y ovejas, Amen? 염소와 송아지의 피로 아니하고 Not no a through the través de blood of la lambs or goats. sangre de cabras y ovejas, sino a través de su propia sangre, 영원한 속죄를 이루사. We hemos receive recibido eternal eterna redemption. redención. 영원히 우리의 죄를 예수님이 다 씻었단 말이야. In other words, En Jesus otras palabras, washes Jesús lavó sins away nuestros pecados para forever. siempre. 양이나 염소는 그때 죄밖에 못 씻었는데. The lambs or goats can only La wash sangre away de the las sin of cabras that solo moment. puede limpiar el pecado de ese momento. 아멘. Amen. 예. 이 땅의 제물 양이나 염소가 아니라 Is not the No son los sacrifices sacrificios of de this este world, mundo, 예수님 당신의 몸을 통해서 but it was sino through que a the través body del of sacrificio Christ de Cristo, that he, que Él eternamente nos redimió. 히브리서 9장 11절 12절이 그 내용입니다. and that's what Y eso es lo que Hebrews Hebreos chapter 9, 9, verse 11 and 12 11 está diciendo. 염소와 송아지의 피로 아니고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 유사 단번에 성소에 들어가셨나니 Neither by the blood of No por la goats and sangre calves or by his own body, he de entered once into cabras the y holy machos place and cabríos, returned sino que a través de su propia sangre entró al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es eterna redención? Significa que eternamente sus pecados han sido lavados. 인류 최초의 사람 아담 때부터 From the Desde el very primer first hombre man, Adán Adam, 누군지 모르겠지만 마지막 사람 있겠죠. until the last hasta el último human humano, who quien lived. quiera que sea. 이게 세상이랍니다. Eso es el mundo entero. World. 이 세상 모든 죄를 누가 짊어졌습니까? Then who ¿Y has quién tiene el the sin pecado of de the todo el whole mundo? world? 예수 Jesucristo lo tiene. Jesus has it. 그리고 영원한 속죄 이루었습니다. Y eso es eterna redención. Amén. 아멘. Amen. 여러분 지금 우리는 제 2019년 제가 표를 저렇게 만들었는데 You know, I marked 2019. Yo marqué 2019 así. 2019년을 살고 있어요. And we Nosotros lived estamos in aquí en el 2019. 누군가 어떤 사람이 1950년대에 태어나서 2050년대에 죽는다면 If somebody were to Si be alguien born in 1950 naciera en and el die in 2050, 이 1950, 사람의 삶도 저 영원한 속죄 안에 포함이 된단 말이에요. his life is included su inside vida of the está whole incluida world. dentro del mundo. Amen. 여러분의 삶이 저 영원한 속죄 안에 다 들어갑니까? 안 들어갑니까? So does that life is it included? Entonces esa vida está incluida en el mundo. Está incluida, ¿verdad? Is included, right? 히브리서 10장 10절에 En Hebreos 10:10 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다. By that will which we have been sanctified through the offering of the body of Y en esa Christ. voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. 원스포울은 무슨 ¿Qué significa una vez para siempre? 모든 것을 위한 한 번입니다. Is for Dice que everything it was Todo once. fue 구약 시대 때는 una 양이나 vez. 염소 맨날 제사를 지내야 In the 됐습니다. Old Testament you had to commit En el Antiguo sacrifices Testamento every day with hacían lambs. sacrificio todos los días con cabras. 제사를 지냈어요.
And then after Y that después was de eso every se hacían year. cada año. 해마다 제사를 드릴 필요가 없는 것이. But the reason why we don't Pero la need to razón do que no that tenemos que every hacerla year cada now año ahora es porque es una vez para siempre. 모든 것을 위해서 for Para todo, everything, 단한 Lo hizo una he vez. did it once. 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었습니다. And we were sanctified Y through fuimos the offering of the santificados body of mediante la Christ. ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Tenemos que dar más sacrificios. 또 양이나 염소 잡을 필요 있습니까? Tenemos que matar ovejas y cabras. 또 예수님 또 못 박혀야 됩니까? Does Jesús Jesus tiene que need ser to be crucificado otra crucified vez. 여러분 내일 짓는 죄를 위해서 또 못 박혀야 됩니까? again? Does he have to Tiene be que ser crucified crucificado for por the los sins of pecados de tomorrow? mañana. Dice una vez para siempre. Una vez para siempre. Once for all. 여러분의 모든 죄를 위한 단번. It was once Dice for una vez all para your siempre sin. todos sus pecados. 이터널 리뎀션 안에 다 들어간단 말입니다. Is included Ya está inside incluido the dentro de la eternal eterna redemption. redención. Amen. 예. 예. 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻습니다. By that will we have been sanctified through the offering of the body of 어떤 Jesus 분이 Christ. 저한테 Y hemos sido santificados mediante el cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Alguien me dijo, 너희도 거룩하라 그랬습니다. And God said, I'm holy. so Dios you dice, should yo be soy holy. santo, por eso sean santos. ¿Qué significa What eso? does that mean? 예, 그 우리 보러 거룩하게 살라는 뜻이 아니에요. It doesn't mean No for us significa to que try nosotros to tenemos que live like tratar de God. vivir santamente. I am holy, Dios so dice, be sean thou santos porque yo holy. soy santo. 하나가 되려면 Para ser uno con Dios, 하나의 거룩하신 porque Dios es Because santo, God is holy, 너도 거룩해야지 하나가 된단 말이에요. para ser uno, nosotros tenemos que ser santos. 근데 거룩하게 되는 두 가지 방법이 Pero 있어요. But hay there's dos only two maneras de ways ser to become santos. holy. 인간 스스로 거룩한 삶을 살아서 거룩하게 되는 방법이 있어요. You can either be a human being Puede living ser un ser humano viviendo en santidad y puede ser santo. ¿Es posible o imposible? Es imposible. impossible. 사람이 스스로 거룩. La persona no puede ser santo por sí mismo. 그래서 하나님 거룩함을 줬어요. Por eso Dios le dio la santidad. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Through Jesus Christ. Amén. 아멘. Amen. 여러분 거룩하게 됐습니까 안 ¿Y 됐습니까? entonces han sido santos o no? 예? 예, 하나님의 뜻을 우리가 Sí, a través de la voluntad de Dios hemos sido 하나님의 그 santos. 뜻을 예수 그리스도를 통해서 이뤘습니까 안 He 이뤘습니까? fulfilled Él cumplió that esa will voluntad a through través de Jesus Jesucristo. Christ. 이 뜻을 쫓아. A través de esa By that voluntad, will, 예, 이 뜻을 쫓아. dice en esa voluntad, 그 이 뜻이 ¿qué 뭡니까? significa? What does that mean? That 나도 will. 거룩하니 너희도 거룩하라. 이게 하나님의 La 뜻이에요. voluntad de God's Dios will is, es, I am holy, yo so soy be santo, thou por eso holy. tiene que 이 ser 뜻을 santo. 쫓아. Y en esa voluntad, Will, 네가 죄짓지 말고 거룩하게 살아라 안 그랬어요. he didn't say, Él no "Oh, dice, so no don't cometan commit pecado y sin, sean be holy." santos. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. 우리가 거룩함을 얻느니라. Hemos sido hechos justos. Amén. 아멘. Amen. 예. 하나님 예수님이 그 뜻을 다 이뤘습니까 안 이뤘습니까? Did Jesus ¿Y Christ Jesús cumplió esa fulfill that will? voluntad? 그래서 예수님 십자가에서 it is finished. Por eso dice en la cruz, consumado es. Consumado It es. is finished. 나도 거룩하니 너희도 거룩하라. 이 뜻을 예수님이 다 이뤘습니까 안 Sí, 이뤘습니까? soy santo y por eso ustedes son santos. Y Jesús cumplió eso. 내가 또 이루어야 될 거 있어요? ¿Hay algo que yo tengo que hacer? 없어요. 예수님 다 하셨기 때문에. No hay nada que tenga que hacer porque Jesús ya lo cumplió todo. 어제 얘기했잖아요. Ayer yo dije, 어머니는 얘야 밥 먹으라 가면 다 차려져 있어. 다. You know, when my mother says, cuando mi madre decía, everything's prepare already comida, ya todo estaba preparado, todo estaba listo. 근데 Pero mi esposa, prepared, wife, 여보 식사해. esposo, husband, come. eat. 가보면 아무것도 Cuando yo 없어. voy, I no hay go, nada there's allí. nothing there. 나도 바빠 너도 바빠 같이 밥 차리자. I'm busy, Yo you're estoy busy, so let's ocupada y sit tú estás together. ocupado. Vamos a hacerlo juntos. Wives do that. 근데 La esposa es así, pero la madre, 얘야 밥 먹으라 가면 다 차려져 있어. She says, ella dice come y todo ya está preparado. 하나님 마치 어머니 같은 분이에요. Dios es como nuestra madre. 나도 거룩하니 너희도 거룩하라. I am Yo soy holy, santo, so por eso be sean thou santos. 너 보러 우리 보러 거룩한 삶 살란 얘기가 아닙니다. It's not telling No nos us dice que to nosotros nos become hagamos holy. santos, 이미 거룩하게 해놨어요, 안 해놨어요? God, sino que Jesús ya nos Jesus hizo made us santos. holy. 다 해놨어요. Ya lo hizo, He's ¿no? already done it, 예, right? 이 뜻을 쫓아. En By esa that voluntad. will, 나도 거룩하니 너희도 거룩하라. 이 뜻을 쫓아. I am holy, Sean so be santos thou porque yo holy, soy according to santo that conforme a esa will. voluntad. 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말이야. Through the offering of A body- través de la of the ofrenda body of del Jesus cuerpo de Christ, sacrificio once hecha for una all, vez para siempre, hemos sido we have been santificados. sanctified. 거룩하게 됐습니까? ¿Han sido santificados? Sanctified 예, 우리가 거룩하게 되기 위해서 예수님 죽으셨어요. in order for us to Para become nosotros holy, ser santos, Jesus Jesús Christ murió 예수님 y 부활하셨어요. and resucitó. then he Amén. resurrected. 아멘. Amen. 예,
오늘 주제는 세례인데요. Hoy hablamos del bautismo. 예, 세례에는 세 가지 의미가 있다 그랬어요. El significado del bautismo tiene tres significados: 장사와 부활이 있다. arrepentimiento, entierro y resurrección. 예. 근데 이 회개의 세례를 누가 전파했냐면 But then who did ¿Quién the hizo el baptism bautismo de arrepentimiento? Fue Juan el That was John Bautista. the Baptist. 세례 요한이를 광야에서 죄 사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니. So John came Entonces baptizing in the Juan wilderness of estaba Judea. bautizando en el desierto 예루살렘 y 사람은 predicando el 다 arrepentimiento. 자기의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받았다. And he preached the baptism Y of predicó repentance el in the land of arrepentimiento. Jerusalem, went out to him, 예. and were baptized of him in the Confessing River their sins River 그랬죠. Jordan. And Y he said, decía, confessing their confesando sins. sus pecados. 자기 죄를 자백하는 그 회개를 했단 말이에요. So they did the Ellos hicieron el repentance, arrepentimiento de confessing confesar their el sin. pecado. Confessing their sin 이 죄를 자백하는 게 죄를 씻는 건 아니에요. Pero But confessing their confesar el sin pecado doesn't no lava el wash your sin pecado. away. 만약에 죄를 자백해서 죄가 있어진다면 예수님 안 오셔도 돼요. Then if all you have to do is Si confess todo lo your que tiene sin, que hacer es then confesar el Jesus pecado, doesn't need to entonces come. Jesús no tiene que venir. 왜냐하면 온 분이 세례 요한이었기 때문에. Because Porque John Juan el the Bautista Baptist vino a came hacer to eso. 세례 요한은 거기까지예요. That's where Por John eso the ahí Baptist es donde 파트를 세례 Juan el 요한이 Bautista está. John the Baptist had Juan el only Bautista one solo part. tiene una parte. Pero But 세례의 또 다른 의미는 a different meaning of Pero un significado diferente means del bautismo se refiere al entierro. 장례 치른다는 뜻이에요. Significa enterrar, ¿no? 무릇 그리스도 예수 앞에 세례를 받은 우리는 그의 죽으신 가 앞에 세례를 받은 줄 알지 못하느뇨 그랬어요. Or do you not know that many of us as were baptized into ¿O no Jesus sabe were que los que baptized fuimos into his bautizados death? 그러므로 우리가 en 그의 Cristo 죽으신 가 앞에 también lo 세례를 fuimos 받은 en su 것 muerte? 장사되었나니 그랬죠. It says, therefore we were buried with Por him lo in tanto, baptism into death. están sepultados 이 junto con 죽음이 Él. 나의 죽음이란 말이에요. Su His muerte death es mi is my muerte. death. 여러분 나의 죄를 예수님 가져갔다 그랬잖아요. So my sin, So, mi Jesus pecado Christ took Jesucristo it, se lo right? llevó. Amén. Amén. 그럼 내 삶 머리부터 발끝까지 다 죄덩어리예요 사실. So then Entonces, my life from the Mi from vida, my head to my toes desde la is cabeza all hasta los sin. pies, todo es pecado. 몸 중에 한쪽 부분은 선하고 한쪽 부분은 착한 게 아니에요. 우리 마음. Nuestro Our cuerpo body in our hearts is not no that es one que side un is lado good, es bueno, one otro lado es malo de nuestro side. We corazón, were born sino que as a ya descendant naciendo of como Adam. descendiente de Adán, 머리에서 발끝까지 죄덩어리. desde la cabeza hasta los pies, somos todo pecado. Amén. 아멘. Amen. 그래서 인간을 얘기할 때 죄의 나무라 그래요. And so when we speak Por of eso man, cuando we speak hablamos of de the hombre, sin hablamos tree. del 예. árbol de 나쁜 pecado, 나무라 그래요. It el is the pecado, evil el árbol tree. de pecado. 고기가 이미 나무 뿌리에 놓였으니 It says the axe is laid against Dice the que el tree. hacha ya está contra el árbol. 않는 나무나 찍어 불에 던지운다. Then Y the el tree that árbol does que no not da bear buenos good frutos fruits can only be solo va a ser cut down. cortado. 나무 이야기가 아니죠. No habla de It's not talking cualquier about just árbol. any tree, 그렇죠? right? 하나님 뭐 나쁜 나무 찍어서 불 지르는 게 하나님의 뜻입니까? It's God's will Es la to cut voluntad de down Dios bad cortar trees. árbol malo. 나무는 사람을 얘기하는. Ese árbol se refiere al hombre. 좋은 열매 맺지 않는 나무다 찍어 불에 던지운다. You know, those trees that do Los not bear árboles good que no fruit dan buenos must be frutos cut van a ser down. cortados. 태어난 우리는 좋은 나무가 아니에요. 다 나쁜 나무지. We are not good No trees, somos we are evil buenos trees that are árboles, born sino from malos God. árboles que 우리는 다 nacimos de 찍어 불에 Adán. 던짐을 당해야 돼 사람들이. And so we must be Debemos cut ser down and cast cortados y into the echados al fire. fuego. 동의하세요? ¿Están de Do you acuerdo? agree? 예, 우린 다 그런 Eso es lo que That's somos. who we are. 그래서 우리의 죄를 예수님에게 넘겼단 말이에요. And so our sins Entonces, had to be nuestros moved to pecados Jesus tenían que ser Christ. movidos a Jesucristo. 죽어야 돼요. 나예요, 예수님. ¿Quién tiene que morir entonces? ¿Yo o Jesús? Es Jesús. It is Jesus. 예수님이 장사 지낸 바 됐어요. And so Jesus became the Entonces Jesús se hizo el objeto de entierro. Él murió en la cruz, pero esa muerte se hizo también mi muerte. 예, 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄 알지 못하는. Dice, ¿no sabéis que los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Significa que su muerte también es la muerte nuestra. 세례는 장사 지낸다, 죽음의 뜻이 있어요. Entonces el bautismo significa entierro. 너희가 세례로 그와 함께 장사한 바 되고 Dice, enterrar, sepultados con él en el bautismo. 세례로 그리스도와 함께 장사한 바 되고. Dice, sepultados junto con él en el bautismo. 세례의 뜻이 뭐가 있다고요? ¿Qué es el bautismo? Sepultura. Amén. 아멘. Amen. 예. Muerte. Death.
Y eso es lo que That's what it significa. also means. 그리고 그 뒤에도 조금 Y 읽어볼게요. voy a leer atrás. 그는 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. In which you also were raised with him Y through faith in the en el working cual of God. fueron también levantados con él a través de la So let's fe. think about the baptism. 보통 물에 완전히 담갔다가 You know, you're usually immersed El bautismo normalmente se entra completamente en el agua y sale. 옛날에 나는 죽고 Entonces, mi antiguo yo ha muerto. 옛날에 나는 그리스도와 함께 죽고 Entonces, mi antiguo yo ha muerto en Cristo. 이제 그리스도와 함께 다시 부활했다. Y yo he resucitado con Cristo. 나는 죽었어. Entonces, yo muro. So I died. 그리고 누가 ¿Y quién resucita? Who resurrected? 그리스도와 함께 부활했다. Hemos resucitado juntos con Cristo. 그래서 이 세례의 뜻에는 And so Entonces, el bautismo 장사와 부활이 같이 포함되어 있어요. is both the meaning of es burial ambos el and significado de 사실 이 2장 sepultura y resurrección. Entonces, en el capítulo 2, versículo 12, it says burial dice and que sepultura y resurrección. 2장 10절에 That's Colosenses 2, 12. 세례로 그리스도와 함께 장사한 바 되고 It says buried with him. Dice in sepultado baptism. con él en el bautismo. 되고까지는 죽은 겁니다. And so until then, that's death. Right? 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. In which you were also, En el you were cual also fuisteis raised with también him through resucitados faith con in the él, working of God who mediante la raised fe him del poder de from Dios the que le dead. levantó de los muertos. 일으키심을 받았다는 건 It says Dice que raised together. What does that mean? fuisteis resucitados con So él. the Easter cantata, right? 예, 다시 부활했단 말이에요. Eso es la resurrección. ¿Con quién? With who? 예수와 함께 죽고 예수와 함께 부활했단 말이에요. We Nosotros died with Christ, morimos we con Cristo y resurrected resucitamos with con Christ. Cristo. Amén. Amen. 세례 뜻은 예수와 함께 죽고 예수와 Entonces, el 부활했다. bautismo significa Means we died with Jesus, que morimos con Cristo y raised with resucitamos con Cristo. 부활의 의미가 들어있습니다. Es el significado de resurrección en la Biblia. 베드로전서 baptism. 3장 21절에 보면 En primera de Pedro, capítulo 3, 불은 예수 그리스도의 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 오직 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가는 것이라. There is also an antitype which now saves us, baptism, not the removal of the flesh, but the el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. It says there is also an antitype which now Dice que saves también us. ahora hay 할 때 콘크리트에 답니까? 물에서 합니까? And so when you do baptism, do you do buena it on concrete conciencia. or Entonces, cuando hace el bautismo, ¿lo hace en concreto o en el agua? 땅 파가지고 부을 수 없잖아요. you No can't puede, dig the ground no with the puede concrete cavar la and tierra bury o it, el right? concreto, ¿verdad? 물에 푹 잠갔다. Tiene que ser sumergido en el agua. 이제 예전에 김창룡은 죽고 And so Entonces, my mi old antiguo Kim yo ha Jong-un has muerto 예, 이제 그리스도와 함께 부활했다. y he resucitado con Cristo. resurrected with Christ. 이제 너희를 구원하는 표라 그랬습니다. And then that is the antitype which now saves us. That is the answer of a good conscience towards God. 예, 세례의 의미에는 그래서 장사 지낸다, 부활한다는 뜻이 있습니다. And so El bautismo baptism means both significa death, ambos, burial, muerte y and resurrección. 여러분 마가복음 1장 8절에 보면 If you look in Mark, Si mira en Marcos capítulo 1, versículo 8, says, I indeed dice, baptize you with water. 여기서 나는 yo lo bautizo con agua. I is John the Yo Baptist. significa Juan el Bautista. So the baptism of Entonces el John the bautismo de Juan el Baptist Bautista era con agua. This is Es el bautismo de arrepentimiento. It is Es turning away from Al, sin. alejarse del pecado, dejar el pecado, But then he will y Él le va a baptize bautizar with con el the Espíritu Holy Santo. Spirit. ¿Quién es Él? Who is he? Es Jesús. It is Jesus. 예수님 성령으로 너희에게 세례를 It 주시고 says he will Dice, baptize Él you os with the bautizará con Holy el Espíritu Spirit. Santo. 사도행전 2장 38절에 보면 If you look in Acts Si chapter mira en 2, Hechos verse capítulo 28, 2, 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제사함을 얻으라 그랬습니다. Then Peter said unto them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. 예. 죄사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받는다 그랬어요. It says, 성령을 and you shall receive the gift of the Holy y Spirit. recibiréis el don del Espíritu Santo. 성령을 선물로 받는다. If you receive the forgiveness of sins, you are given Si the recibieron gift el perdón of del the Holy pecado, Spirit. recibirá el regalo del Espíritu Santo. 죄사함과 구원이 들어있습니다. And so inside of the Entonces, baptism through the Holy Spirit is salvation Dentro del and bautismo y forgiveness of del sin. Espíritu Santo es la salvación
세례 요한의 세례는 회개를 얘기하고 Entonces el bautismo de Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento. 죄에서 돌이키는 회개. Es alejándose del pecado, pero el bautismo de Jesús 죄사함과 구원을 얘기해요. habla del perdón del pecado y la remisión de pecado. 예수의 세례는 죽음과 부활이란 말이에요. And so Jesus is the Entonces Jesús es la muerte y la resurrección. 죽음과 부활이 담고 있는 세례의 진정한 의미입니다. Entonces el verdadero significado del bautismo es muerte y resurrección. 4장 25절에 Romanos 4:25. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다. who was delivered up for our offenses and was raised because of our justification. 이 세례의 의미가 다 들어 El 있어요. cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 네, 세례의 의미가 Esto 들어 contiene 있어요. el significado del bautismo. 예수 우리의 죄 때문에 십자가에 내어줌이 됐어요. 장사된 바 됐어요. En otras palabras, Él fue entregado por nuestras transgresiones 그리고 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다. y para justificarnos resucitó. 죽음과 부활이 이 안에 다 들어 있죠. Entonces la muerte y la resurrección están aquí, ¿verdad? 아멘. Amen. 그럼 예수 왜 부활했습니까? So why did he? Entonces, ¿por qué resucitó? why was he resurrected? 이야기해 Para In decirnos, order to tell us. hey, tú eres justo ahora. Amén. 아멘. Amen. 예수 여러분한테 이야기하고 싶어요. Jesús quiere decirle a usted, tú eres You justo, are righteous. tú eres justo. You are righteous. Hermana, tú eres justa, You are righteous. tú eres santa, You are holy. tú eres limpia. You are clean. 그 얘기 해주려고 부활. Él quería decirnos eso, por eso Él resucitó. 여러분 예수님이 저 문을 열고 들어오신다면 And so when Así you que cuando abren la puerta y entran, ¿qué creen que Él va a decir? 나의 죽음으로 너는 의롭게 됐다. Jesús Jesus would want to tell us hubiera that querido my death decirnos is que mi muerte es para justificarte y nos ha hecho justas. 장사와 부활이란 말입니다. the Bautismo means significa burial and sepultura y resurrection. resurrección. 예수 십자가에 못 박히셨죠? Jesús fue Jesus crucificado. was crucified. ¿Lo ven? 보이십니까? You see, 예수님 정말 저렇게 못 박힌 이유가 the reason why he was La razón que fue crucificado así, 예수님의 죽음이 나의 죽음이고 he sido crucificado con Cristo. 예수님의 부활이 나의 부활이란 말입니다. and his Su resurrección es mi resurrección. 그래서 갈라디아서 2장 20절에 En So Gálatas Galatians chapter 2 verse 20 says, 2:20 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔네. 그런지 이젠 내가 산 것이 아니고 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 sa는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들 믿는 믿음. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. himself for me. 예. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다. Yo he sido crucificado con Cristo Dios, 예수님의 죽음이 나의 y su muerte es mi muerte, My death. 예수의 부활이 나의 부활이. y su resurrección es mi resurrección. 이제 더 이상 내가 Entonces ya no vivo So I yo, no longer live, 내 안에 그리스도가 sino que Cristo vive en mí. in me. 그래서 세례는 마음에서 먼저 이루어집니다. So baptism must be El accomplished. bautismo tiene que cumplirse en nuestro corazón primeramente. So where is our baptism, ¿Dónde se cumple el bautismo? accomplished? En nuestro corazón. In our heart. 그럼 우리에게 세례를 예수님 주셨습니까? 안 주셨습니까? So then Entonces, Jesus, Jesús did nos he dio give su us his bautismo. baptism? 예수님의 죽음과 부활을 주셨어요? 안 Did 주셨어요? he give us Él nos his dio su death muerte y and su his resurrección. ¿No nos los dio? 주셨어요? He didn't give it to us? 예수님이 여러분에게 예수님의 죽음과 부활을 여러분에게도 줬어요? 안 줬어요? Did Jesus Jesús, give his death and his ¿no le dio la resurrection muerte y to su you resurrección a also? ustedes también? 전혀 받은 적 없는 사람들처럼 눈만 껌뻑이시네요. You're just like blinking your eyes. Y like solo you've never received pestañan it. como que no ha recibido nada. 떠들어요. Yo he estado gritando por una hora. 제가 강사로서 자격이 없는 것 같습니다. I don't Creo que think no I tengo have calificaciones. 여러분 예수님이 죽음과 부활을 여러분에게 주셨습니까? 안 주셨습니까? Did Jesus Christ give you his Jesucristo le dio death su and his muerte y su resurrection? resurrección. 꼭 이렇게 막 이렇게 손으로 줘야 주는 겁니까? Entonces, Él tiene que pasársela a ustedes para que la puedan recibir. 마음으로 줬어요? 안 줬어요? ¿O se la dio con su corazón? Él se la dio, ¿verdad? He gave it to you, right? 마음으로 받으면 돼요? 안 돼요? Entonces, todo lo que tienen que hacer es recibirlo con su corazón. Right? 그럼 여러분도 세례 받은 거예요? Entonces, 안 받은 거예요? ¿recibieron el bautismo o no? Baptism. 세례 Lo 받은 recibieron. You received it. 다만 세례식을 안 했을 뿐이에요. It's just that we haven't Eso es lo que had no han tenido el baptism. bautismo, la ceremonia nomás. 세례식을 해야지만 구원을 받는다고 얘기해요. Some people say you must Algunas have the personas baptism dicen que ceremony tienen que in tener order la ceremonia del to receive bautismo para recibir salvación. 하잖아요. And so Y the, los católicos Catholic tienen Church, they el have the bautismo. baptisms. 꼭 세례 받아야 된다.
Oh, tiene que ser bautizado. baptized. 그럼 세례가 나쁘다는 뜻은 아닙니다. 그런 세례식 자체가 나쁘다는 건 아니에요. I'm not saying that the ceremony Yo no digo que la of baptism ceremonia de is bad, bautismo sea malo, 중요한 건 세례식이 중요한 게 아니고. but I said pero the yo important digo thing que is lo that the importante ceremony es is que la not ceremonia no es lo 마음에서 importante, 먼저 이루어져야 돼요. sino que el bautismo debe cumplirse en el corazón primero. 예수님의 죽음과 부활이 내 마음에서 이루어지는 거예요. Entonces la muerte y la resurrección de Jesucristo debe cumplirse en mi corazón. 예수님의 죽음이 여러분의 죽음이 됐습니까? 안 됐습니까? Did La Jesus muerte de Christ's Jesucristo death se hizo su become your muerte. death? Amén. 아멘. Amen. 예수님의 부활이 여러분의 부활이 됐습니까? 안 됐습니까? Has Su his resurrección se ha hecho la resurrección de ustedes. 네, 사도 바울은 그 간증을 한 거예요. That is Esto es lo what que el apóstol Pablo estaba speaking of. hablando. 갈라디아 2장 20절에서 En Galatas Galatians 2:20, chapter 20. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니. yo fui crucificado con Cristo. 여러분 바울이 언제 예수님하고 십자가에 같이 못 박혔습니까? When was ¿Cuándo Paul fue crucified Pablo together with crucificado Jesus? con Cristo? 같이 못 박혔어요? ¿Cuándo fue crucificado con Cristo? No. No. 그거는 어떤 외형적 형편을 얘기하는 거죠. That's just Está talking hablando about de an una exterior circunstancia circumstance. exterior. 바울의 마음에 이루어졌어요. Pero en el corazón de Pablo se cumplió. 그 전에 바울은 예수님 부활했다는 얘기 안 믿었어요. Anteriormente Pablo no creía en Jesús. 죽은 자가 부활을 해? ¿Cómo la muerte resucitada? 이 세상을 어지럽히는 것들, You know, these world 이 people. 세상을 혼돈스럽게 하는 것들. Estas personas solamente están creando caos en este mundo. Debemos matarlos todos. Eso es lo que decía Pablo. 어느 날 바울이 다메섹에 올라가다 예수님 만나죠. One day, Pero un día Paul, Pablo, on en the camino a Damascus, Damasco, met se encontró con Jesus. Jesús. 바울아, 네가 왜 나를 핍박하냐? Paul, Pablo, why Pablo, do ¿por you qué me persecute me? persigues? 주여 니시누. ¿Quién eres tú? Who are you? 나는 네가 핍박하는 나는 예수다 그랬어. I am Yo soy the Jesucristo de Jesus Christ Nazaret, of a quien tú Nazareth, persigues. whom you persecute. 아, 내가 그럼 예수님 부활하셨네요. Oh Jesús, entonces tú resucitaste. 바울은 그때 깨달았어요. Ahí That's Pablo what se dio Paul cuenta. realized. 예수님의 죽음이 자기의 죽음인 걸 알았습니다. He realized that Jesus' Se dio cuenta death que la was muerte de his Jesús death. era su muerte. 내가 멸망받아야 돼. ¿Por qué? Porque yo debo ser destruido. 내가 죄 때문에 저주받아야 돼. Yo debo ser maldecido por mi pecado. Pero ¿quién llevó mi maldición? 예수님 Jesús. Jesus. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나. I was Yo fui crucificado con Christ. Cristo. 그런지 이제 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Yo soy crucificado con Cristo. 이제는 내가 산 것이 아니요 내 안에 그리스도가 살았다. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 바울 안에 누가 살았다는 거예요? Entonces Pablo decía, ¿quién vive en mí? 그럼 바울은 장사와 부활을 다 받아들였습니까? 안 받았어요? So then, did Paul receive Entonces death Pablo and the recibió la muerte y resurrection resurrección en su corazón. 바울은 마음에서 이미 세례 다 받았어요. Él ya recibió el bautismo. Amén. 아멘. Amen. 여러분 세례식을 행해야지 구원을 받는 게 아닙니다. So it is not the ceremony of baptism. Entonces, in order para la for salvación salvation. no es la ceremonia del bautismo, sino que en el corazón debe cumplirse primeramente. 세례식을 안 받는다 할지라도 Even if Aunque you no don't vaya, go to no the tenga la ceremony, ceremonia, 세례가 이루어진 사람 구원을 받은 사람. those who los que receive reciben el baptism in their bautismo en el heart corazón are son saved. salvos. 여러분 십자가의 강도가 있었습니다. Y había un There's a ladrón en la robber on the cruz. cross. 강도가 얘기하죠. And Y so el ladrón le the dijo, thief says, 당신 나라에 임하실 때 나를 기억해달라. when you Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 죄를 많이 지었는데 어디 그 나라 올려고 그래? Ay, tú, malvado, todos los pecados que cometiste, ¿quieres ir al cielo? 천국이 교도소인 줄 알아? ¿Tú crees que el cielo es una cárcel? 너 같은 놈을 받아들이게? ¿Acaso tú crees que el cielo quiere recibirte a ti? Eso no es lo que Jesús dijo. what Jesus said. 네가 오늘 나와 함께 나가냈어. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 예수님 앞에 당신 나라 갈 때 나를 기억해달라고 말할 수 있는 근거가 있었어. So then there's a Hay una reason why razón this por la robber was able cual to say to Jesus, when you Que este ladrón le pudo decir a Jesús, cuando vayas en tu reino, acuérdate de mí. So he told the Yo le dijo al ladrón que estaba al lado de él, 나는 십자가에 죽는 게 당연하다. So you and tú y I yo tenemos que must morir die en on esta the cross. cruz, 왜? 우린 죄를 졌으니까. The robber, he porque said, nosotros dos cometimos pecado. 저 예수님은 Pero Jesús, but then Jesus, 십자가에 못 박혀 죽을 이유가 없다. él no tiene razón para ser crucificado. 그리고 이 강도가 생각한 Esto es lo que este ladrón pensó. 저분이 왜 못 박혀 있지? ¿Por qué está siendo crucificado? 누구 죄 때문에 못 박혀 있지? ¿Por el pecado de quién? 예수님 죄 때문에 ¿Es 못 por su 박혀 propio 있지? pecado? his own sin? No. 아, Oh no. 나의 죄 때문에 지금 못 박혀 있구나. Because of Por my mis sin, pecados he está is siendo crucified. crucificado. 내가 죽어야 되는 죽음을 예수님이 대신 죽구나. So even though I must Aunque die, yo tenga que Jesus is dying morir, in my Jesús está stead. muriendo en mi lugar.
entonces Él va a resucitar. Entonces Él va a resucitar y va a ir al cielo. Si Él murió por mis pecados, entonces yo también voy a resucitar e ir al cielo. Cuando vayas al cielo, acuérdate de mí. Entonces este ladrón creyó en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces él recibió el bautismo. Él recibió el bautismo, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando vayas al cielo, acuérdate de mí. Sí, tú vas a estar conmigo en el paraíso. La ceremonia del bautismo no es la salvación. El bautismo se cumple en el corazón. Este ladrón en la cruz, el bautismo se cumplió en su corazón. Amén. Su muerte es mi muerte. Su resurrección es mi resurrección. Cuando vayas al cielo, acuérdate de mí. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No es así? Hey, yo no te conozco. ¿Tú crees que el cielo es una cárcel? Eso no es lo que él dijo. Sí, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el bautismo se cumplió en el corazón de aquel ladrón. Hay algo que Pablo quería decir. Porque Jesucristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de hombre, de palabras, sino con poder. Pablo no iba queriendo predicar la ceremonia de bautismo. Él vino a predicar el Evangelio. ¿Quién está en el centro del Evangelio? Jesucristo. Jesucristo. El bautismo es la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Se ha cumplido el bautismo en sus corazones? ¿Se ha cumplido? Esa persona también puede recibir la ceremonia del bautismo. Oh, el bautismo se cumplió en mí. Oh, pastor, ahora yo sé la muerte y resurrección de Cristo. Por favor, bautíceme. Esa es la ceremonia del bautismo. ¿Entienden? Ya ha pasado mucho tiempo, vamos a llegar hasta aquí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. El apóstol Pablo no quería predicar el bautismo, sino que él quería dar a todos el bautismo, que era el Evangelio. Él quería predicar este Evangelio. Hay gente que dice que para ser salvos tienen que ser bautizados. Pero entonces, ¿cómo el ladrón en la cruz fue salvo? El bautismo se cumple en el corazón primero. Y el apóstol Pablo quería testificar el bautismo que hay en el corazón. Yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y glorificamos a Dios que nos ha dado verdadero bautismo. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a terminar aquí. Muchas gracias.